U ovoj epizodi gledat ćete: evo nas ekipa Rt Dobre Nade. I evo sad Ema je pojela Noja. Kakav je Noj, ljubavi? A nije? Evo ga, to je taj trenutak. Na nekih sati 15 minuta od centra Cape Towna nalazi se Cape Point nacionalni park. Ulaz se plaća 400 randa po osobi. Tu smo došli autom. Isto tako, osim Cape Pointa, do kojeg se trenutno penjemo jer ne radi uspinjača, ima mogućnost uspinjače flying. Ema se žali jer moramo ići pješice, a kao što vidite povelik je uspon. Flying Dutchman uspinjača koja ne radi, da, i onda ćemo otići do Rta Dobre Nade. Eto ljudi, ono što smo svi učili na geografiji, ne mogu vjerovati da smo konačno tu. Ono, kad smo učili o tome nikad nisam razmišljao da ćemo biti ovdje, ali eto, sanjajte veliko, snovi se ostvaruju, samo morate raditi za to i truditi se, i to svaki dan. Cape Point je impresivna prirodna lokacija na rtu koji se nalazi na jugozapadnoj obali Južne Afrike, nedaleko Cape Towna. Rt je poznat po visokim liticama i spektakularnim pogledima na Atlantski ocean. Također je i dio Table Mountain nacionalnog parka, kao i sam Table Mountain i plaža s pingvinima, koje ste imali priliku vidjeti u našem prvom i drugom videu iz Cape Towna. Tu ljudi često dolaze istraživati pješčane staze, divlje plaže i promatrati raznoliki morski svijet, uključujući kitove i tuljane. Evo nas kod Cape Point svjetionika, užasno vjetar puše, tako da preko ovog ide samo voice over. Ovaj svjetionik je podignut na 249 metara nadmorske visine. Bijelo blještavo svjetlo mogli su vidjeti brodovi udaljeni 70 km od oceana. Svjetionik se pokazao neučinkovitim jer je često bio prekriven oblacima i maglom. Nakon havarije portugalskog broda 1911. godine odlučeno je da će se podići današnji svjetionik na Dias Pointu, na 86 metara iznad razine mora. To je ovaj koji upravo gledate. Inače, puno ljudi griješi misleći da se ovdje spajaju Atlantski i Indijski ocean, što nije istina. Tamo ćemo vas odvesti u nastavku ovog videa. Vidikovci ispod Lighthouse-a, ovi dok se penjete prema Lighthouse-u su puno bolji zato što vjetar puno manje puše, to možete vidjeti po mojoj kosi. Došli smo sad nazad sa Lighthouse-a i jako puno ljudi, evo već je podne, tako da ljudi dolazite što ranije na atrakcije. Odavde se može inače ići na Rt Dobre Nade pješice, ali mi idemo autom, pošto treba nekih sat i pol pješice. U sklopu Cape Pointa nalazi se jedno povijesno bitno mjesto. Evo nas ekipa Rt Dobre Nade i red za slikanje. Rt Dobre Nade je najjugozapadnija točka afričkog kontinenta. Ime Rt Dobre Nade se zasniva na činjenici da su moreplovci, stigavši do njega, vjerovali da su otkrili pomorski put kojim će stići do Indije. No, za mnoge od njih se nadanja nisu ostvarila jer oko ovog rta na dnu oceana leži više od 3000 brodskih olupina. Ovo je mjesto o kojem smo slušali na satima geografije, to jest zemljopisa, a ovo je slika o kojoj ću pričati svojim unucima.
Evo nas ekipa, najjugozapadnija točka afričkog kontinenta. Ovo što vidite su tuljani, morski lavovi i ptice koje se igraju na rtu. Ako neko ne kuži, ovo su noevi, najveća živuća ptica na svijetu. A vidite na što smo još naišli na povratku. Babuna. Tu ih ljudi baš i ne vole jer kradu po kućama i autima, a uvijek za sobom ostave i veliki nered. Ljudi, pogledajte, znači kolika je ovo traka. Pa tu stane najmanje 2 vozila. I tako je na jako puno mjesta ovdje u Južnoafričkoj Republici. Vraćamo se i sa Cape Pointa i prolazimo Chapman's Peak Drive-om. Ovo je jedna od scenskih ruta ovdje blizu Cape Towna i ovim dijelom definitivno morate proći. Evo ga, Chapman Peak Drive! I od prve. Chapman's Peak Drive je jedna od najljepših dionica ceste na čitavom svijetu. Ova slikovita ruta nudi očaravajuću mješavinu dramatičnih litica, panoramskih vidikovaca i pogleda na ocean koji ostavljaju trajni dojam na sve koji prolaze njenim zavojima. Cesta je inženjersko čudo, uklesana u strmim liticama uz pomoć dinamita i čiste snage odlučnosti. Dok smo prolazili kroz zavoje i vijuge Chapman's Peak Drive-a, svaki zavoj na cesti otkrivao je novu panoramu i vidikovac, svaki još više zapanjujući od prethodnog. Vidikovaca stvarno ima na desetine, a nismo se mogli odlučiti koji je ljepši od kojeg. Mi smo išli rutom od juga prema sjeveru, prema Hout Bayu. I takvu rutu preporučam i vama ako odete. Pri ulasku u Hout Bay nalazi se naplatna kućica. Vožnja ovom cestom se zbog svrhe održavanja naplaćuje simboličnih 61 rand po autu. Odmah ispred se u stvari nalazi Hout Bay gdje smo bili neki dan i Chapman's Peak Drive vozi skroz ovako tu, a mi vam preporučamo da idete ovako s ove strane pa do Hout Baya, znači od juga prema sjeveru. Vozimo se nazad prema Cape Townu. Maznuli smo auto rodici dok je ona na poslu, a sada idemo po nju. Hvala Jelena! Dan završavamo na Blauberg plaži koja ima prekrasan pogled na Table Mountain i ostatak Cape Towna. Ovo su znači sve slike sa razglednice, a inače Blauberg plaža, da, inače u tenisicama sam jer zaboravio sam uzeti natikače. Uglavnom ova plaža je jako poznata po kitesurfingu, po paraglidingu, po vodi, tako da je fantastično mjesto upravo za zalazak sunca, kao i mnoga mjesta ovdje u Cape Townu. Ali danas nema izgleda niko ko uživa na ovom vjetru. Osim mene koja sam pretičala u vodu, kao što se vidi.
Da ne bi bilo da smo posjetili Južnoafričku republiku i Cape Town, jedan od najjužnijih gradova u Južnoafričkoj republici, a da ne vidimo najjužniji dio Afrike, tu smo. Dobrodošli na Agulhaški rt, najjužniji dio Afrike. Eto ga, najjužniji dio. S one strane imamo Atlantski ocean, a sa ove tu strane je već Indijski ocean. Naravno, znači ovaj dio, najjužniji dio Afrike dijeli ta dva oceana. Ne možete baš primijetiti neku razliku, ali eto, to je tu simbolično. Tu su napravili ovako spomenik na južnijem dijelu. Možete ga vidjeti upravo tu, čitava Afrika je u spomeniku. Znači, zanimljiva činjenica, ali ispod nas je samo Antarktika. Ovo mi je najjača stvar u Africi. Znači, kad ima 4 stopa sa svake strane i toliko ima milijun ulica. Mislim da uopće nisam spomenuo, ali ovdje u Cape Townu što se tiče plaža imate shark spotterse, znači ljude koji su ovako, na primjer, na brdima i gledaju, znači, okolo za, da ne, ako bi uočili ikakvog morskog psa, da određenu zastavu izvjese i dosta su aktivni, imaju dobar sistem što se toga tiče, tako da pripazite zato, to je odlična stvar za Cape Town. A u Cape Townu su plaže predivne. Jedna od aktivnosti koju preporučuju svi vodiči koji ćete ili pročitati ili pogledati za Cape Town je napraviti jedan hike, to jest jedno penjanje kad ste u Cape Townu, i mi se upravo penjemo na Lions Head. Vrh je, ja mislim, nekih 670 metara, mi smo krenuli sa 300. Penjemo se, dan je lijep, pogled je čitavo vrijeme prelijep, čisto nebo, nema oblaka. Nadamo se da će ostati tako kad dođemo na vrh. I po Lions Headu ima ovakvih on-sitesa s kojih idu paraglideri. Ima ih par na putu. Lions Head je jedan od najpoznatijih vrhova u Cape Townu, poznat po spektakularnim panoramskim pogledima na grad, Atlantski ocean i okolne planine. Možete samo jednom pogađati zašto se zove Lions Head. I dok smo prvim dijelom uživali u penjanju na Lions Head, poslije smo shvatili da se nismo dovoljno dobro pripremili. Prekasno smo krenuli s usponom, što je postao veliki problem zbog temperatura u 3. mjesecu, jer je tada u Južnoj Africi još uvijek ljeto. Bez obzira na to, uživali smo u hajku i pogledima koje pruža, ali nismo uspjeli stići do vrha. To je jedna od stvari koje ostavljamo za ponovan posjet Cape Townu. Nalazimo se u najboljem restoranu u Cape Townu, predivan je, predobar, znači atmosfera je predobra, rezervirali smo ga čim smo došli prije neka 2 tjedna, zove se restoran Gold, imamo večeru u 14 ljedova, košta nekih 25 eura po osobi. Sad idem probat noja, Bože pomozi! Inače je koncept da donose puno jela sa svih kutaka Afrike, objašnjavaju šta se jede i onda isprobavamo stvari. Evo sad Ema je pojela noja, kakav je noj, ljubavi? Nisam još. A nije? Evo ga, to je taj trenutak, ekipa. Bože moj, jako ja jedem piletinu. Kakav je? Zanimljiva. Žao mi je jer smo sad u safariju vidjeli onako 5000 nojeva i ja ga sad jedem kao... A fino je! Ovaj restoran stvarno nudi jedan od autentičnih afričkih iskustava. Ovo nije samo obična večera u običnom restoranu, već je popraćena noćnim nastupima koji su mješavina afričkog plesa, pjevanja i lutkarstva. Ukupno 3 nastupa su na repertoaru, a vi imate priliku vidjeti svaki. Evo nam antilope!
Kao što sam već spomenula, restoran je jako popularan, pa ga treba rezervirati par tjedana ranije. Večera se poslužuje u 14 sljedova, a imate priliku jesti tradicionalnu hranu iz čitave Afrike. Iz Namibije, Južne Afrike, Malavija, Mozambika, Zimbabvea, Tanzanije, Maroka i mnogih drugih država. Osoblje isto tako iz svih dijelova Afrike. U jednom trenutku smo imali priliku i dobiti malo tradicionalne afričke boje na lice. Ovaj restoran je definitivno iskustvo koje ne biste smjeli propustiti kada ste ovdje. Afrika paprika. Ekipa, došli mi u zračnu luku, idemo iz Cape Towna, ovo nam je zadnji dan, letimo još malo. Sjeli smo u jedan kafić, to jest restoran zove se Icons i cijene su ekstra jeftine u usporedbi s našim europskim, to me ugodno iznenadilo. To je to za ovaj put u Cape Town. Došli smo do kraja našeg najdužeg putovanja do sada. Ja sam iskreno malo čak i tužna što je došao kraj. Bilo je predivno i stvarno evo zahvalni smo Matinoj rodici što nas je ugostila. Hvala Jelena! Tako je, hvala. Jedno prelijepo životno iskustvo, a mi se vidimo u nekom od idućih videa. Imate jedan veliki pozdrav!